अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। आज हम जिक्र करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का कि जो गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर से बड़ी एक कशीदा सूरत हाल नज़र आ रही है वहाँ पे। और अब तक जो इसराइल की यकतरफ़ा कार्रवाई में 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वहाँ पे एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है, लेकिन इस कशीदगी में इजाफ़ा उस वक्त हुआ कि जब इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया गया और वहाँ पे ईरान के पासदान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स की शहादत हुई। और उसके बाद फिर ईरान ने भी एक जवाबी कार्रवाई की और बराह रास्त इसराइल पे हमला किया गया, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इससे पहले ख़तरनाक नहीं थी। और कुछ आलमी रहनुमा तो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद अगर ये कशीदगी और बढ़ी तो ये एक आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। ऐसे में अगरचे आलमी सतह पे सफारती कोशिशें हो रही हैं कि इस कशीदगी को कम किया जाए और फ़लस्तीन के तनाज़े को हल करने के लिए कुछ ठोस इक़दाम किए जाएँ, लेकिन ख़तरात अभी भी मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि इस दौरान ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं और 22 अप्रैल को वो यहाँ पहुँचेंगे। तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर को इंगेज किया जाए और उनसे पूछा जाए कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है और इसमें मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस पाकिस्तान का किरदार वो कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज की नशिस्त में पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा आमरी मुक़द्दम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ईरान ने एक तरह से जवाबी कार्रवाई की है इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बाद अब कहते हैं कि कशीदगी एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो उसके बाद की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? कहीं अब जंग के ख़तरात अभी भी मौजूद हैं और ईरान सारी सूरत हाल को किस नज़र से देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। तशक्कुर मिکنم از شبکه بسیار محترم دان برای ترتیب دادن این مصاحبه. عرض سلام دارم خدمت ملت و دولت پاکستان، ملت بسیار خردمند و باهوش و اهتمام بسیار زیادی من میبینم که به مسائل جهان اسلام و به ویژه مسئله غزه میدن و با حضورشون در خیابان‌های سراسر کشور پاکستان جنایت رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن و محکوم میکنن و ابراز احساسات کردن با ملت ایران در اون واقعی تلخ که اسرائیل سفارت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی را مورد حمله هوایی قرار داد و چند تا از مستشاران نظامی ما که به دعوت دولت سوریه در حال مبارزه با جریانات تروریستی بودن رو به شهادت رسوند. همونجوری که شما میدونید بعد از اون حادثه جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که جلسه بذاره و این اقدام رژیم صهیونیستی محکوم کنه. متاسفانه جلسه برگزار شد ولی کشورهای غربی، آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع شدن که قطعنامه محکومیت رژیم صهیونیستی توش بیاد بیرون و دیگه هیچ گزینه‌ای نموند جز اینکه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دفاع مشروع خودش اولا که به اماکن دیپلماتیک حمله کرده بود، سیادت و حاکمیت دولت سوریه رو نادیده گرفته بود و 7 نفر از سربازان و سرداران جمهوری اسلامی شهید کرده بود. ناچارا باید به این عملیات اونا پاسخ دادیم و پاسخ فکر کنم پاسخ خیلی خوب و محکم و کوبنده‌ای بود که رژیم صهیونیستی آمریکا هیچ کدام تصور نمی‌کردن که جمهوری اسلامی ایران این همه خویشتن‌داری میکنه یه دفعه همشون اقدامی بکنه. ما امیدواریم که بعد از این واکنش ما به اون جنایت رژیم صهیونیستی و جنایتایی که در غزه مرتکب شد و جنایتی که در هر روز در لبنان و در سوریه و در جای جای جهان داره مرتکب میشه دست به حماقت دیگری نزنن، وگرنه جمهوری اسلامی ایران همچنان مستحکم هست و از گذشته قوی‌تر پاسخ خواهد داد.
लेकिन अम्बेसडर ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि अगर ये जंग होती है और ईरान के जो पहले ही पाबंदियों का शिकार मुल्क है, अमेरिका की जानिब से फिर कहा गया कि मजीद पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं, तो एक तवील जंग का ईरान खुद मुतामिल हो सकता है? ببینید ما از تنش و از جنگ استقبال نمی کنیم، ولی اگر اونا تحمیل کنن ما باید مقاومت کنیم. حالا ما به شما بگیم که اسرائیل بدون آمریکا حتی یک ماه نمیتونه دوام بیاره. راجع به تحریم گفتید، تحریم ما 45 سال تحریمیم، چیز دیگه ای نیست ما رو تحریم کنه، همه تحریم ها رو کردن دیگه. البته مقاومت در مقابل دشمن، در مقابل ظالم، در مقابل رژیم های کودکش مثل اسرائیل، مثل آمریکا هزینه‌ای هم داره، هزینه‌اش هم میپذیریم. एम्बेसडर ये भी कहा जाता है, इल्ज़ाम है ईरान के ऊपर कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार ईरान है, क्योंकि हमास ने जो 7 अक्टूबर गुज़श्ता साल हमला किया उसके पीछे अगर ईरानी इमदाद ना होती तो शायद हमास इतनी बड़ी कार्रवाई ना करता। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, क्या आप समझते हैं कि ये ईरान का ही इनिशिएटिव था और इस वक्त सिचुएशन जो बनी है वो उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ईरान खुद ही है? سال 1948 با توطئه آمریکا و انگلیس اسرائیل، رژیم نامشروع اسرائیل به وجود آمد و فلسطین اشغال کرده. ما در سال 1979 چند سال 40 سال بعد ما انقلاب کردیم. ما مسئول این بحرانیم یا اونا مسئول این بحران؟ در مورد حمله 7 اکتبر ببینید ما حتما از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ما با گروه‌های فلسطینی که مبارزه کردن علیه رژیم صهیونیستی کمک کردیم، این توش تردید وجود نداره. اما در 7 اکتبر و در عملیاتی که در گذشته حماس و گروه‌های فلسطینی انجام داده ما هیچ دخالتی نداریم. اونا در تصمیم خودشون مستقلن و خودشون تصمیم میگیرن و خودشون این تصمیم گرفتن. ما هم مثل همه دنیا صبح که بلند شدیم دیدیم اسرائیل عملیاتی فلسطینی‌ها علیه رژیم صهیونیستی عملیات کردن و ولی ما هیچ وقت نگفتیم که چرا این کارو کردید، خب آزادن، مختارن. این که ما کمک کردیم، ما از این کارو کمک نمی‌کنیم. ما در عالی ترین سطح همیشه اعلام کردیم ما با گروه فلسطینی کمک کردیم. اگر ما کمک نمی‌کردیم 6 ماه حماس و گروه فلسطینی چگونه میتونستن در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کنن؟ اگر یک کشور اسلامی یک گلوله، یک ریال پول، یک امکانی به گروه فلسطینی داره بیاد بگه من دادم، ما کمک کردیم، به این کمک افتخار میکنیم. اما تصمیم با خود گروه های فلسطینی است که از حیثیتشون، از اشغال کشورشون، از سرکوب مردمشون دارن دفاع میکنن. अम्बेसडर ये भी जानना चाहेंगे कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े को हल करना हो या इस वक्त सिचुएशन को काम डाउन करना हो, इसमें मुस्लिम दुनिया और उनकी तंजीमों और बिलखसूस जो सऊदी अरब है उसके किरदार को आप किस तरह देखते हैं؟ ما معتقدیم که اگر کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن و با هم همکاری بکنن، نه جنگ، تحریم اقتصادی بکنن، همین نفت رو مدتی به این رژیم صهیونیستی ندن، اسرائیل و حامیانش حتما در مقابل فلسطینی ها کوتاه خواهند آمد و به این مسئله خاتمه میدن. और अम्बेसडर आपके ख्याल में फ़लस्तीन के मामले पे पाकिस्तान का भी कोई किरदार है, और अगर पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे तो उस मसले को हल करना उसमें कोई मदद मिल सकती है؟ هر مسلمانی میتواند در این مسئله نقش ایفا کنه. هر فردمونی طبق وظایف شرعی و دینیش باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بده. بله، کشور پاکستانی کشور بزرگه، 240 میلیون جمعیت داره، کشور ارتش خیلی قدرتمندی داره، دارای سلاح هسته‌ایه و امیدواریم بقیه کشورهای اسلامی که در خط مقدم هستن و اسرائیل میخواد سرزمین اونا رو هم اشغال کنه. شما تردید نکنید، اسرائیل اگر موفق بشه سرزمین همه کشورهای عربی اطراف خودش رو اشغال خواهد کرد. او به این مسئله فلسطین قانع نیست. منتها ما که نمیخوایم برای پاکستان یا هر کشور دیگه تعیین تکلیف کنیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی وظیفه خودمون رو داریم و امیدواریم که همه جهان اسلام دست به دست هم بدن و جلوی این ظلم و این جنایت رو بگیرن. लेकिन अम्बेसडर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईरान ने अस्करी मदद की है, हमास की, अगर मुस्लिम दुनिया भी अस्करी मदद करती है तो आपको लगता नहीं है कि फिर जंग का दायरा वसी हो जाएगा और ये रास्ता दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि सफारती ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए? ببینید چرا آمریکا و اروپا دارن
مثل رودخونه دارن سلاح میریزن توی اسرائیل. برای چی اونا دارن میریزن؟ اگر دنبال حل فصل دیپلماتیک هستن خب باید اونا هم اقدام کنن. چرا اونا دارن مرتبا سلاح و امکانات در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میدن؟ مگر خود این کشورهای غربی نگفتن که دولت فلسطین و دولت اسرائیل کنار هم دیگه تشکیل بشه؟ چرا اسرائیل تن به دولت که خودشون گفتن هم تن نمیده؟ اسرائیل راهی جز این که فلسطینی ها مبارزه مسلحانه بکنن راهی باقی نگذاشته. اگر اونا بپذیرن حتما گروه فلسطینی هم میپذیرفتن، ولی او همه چی رو انکار خواهد کرد. مگر ترامپ موقعی که رئیس جمهور آمریکا شد اعلام نکرد که قدس شرقی پایتخت اسرائیل و دولت یهودی به تنهایی باید در این منطقه تشکیل بشه؟ مگر بذل و بخشش نکرد گفت که ارتفاعات جولان اشغالی هم مال اسرائیل باشه؟ دولت آمریکا هم پای با اسرائیل اصلا موجودی به اسم فلسطین رو انکار میکنن. امروز این نسل‌کشی که در غزه اتفاق افتاده میخوان کلا فلسطینی رو از این سرزمین بیرون بکنن. پس بنابراین اگر اونا راه حل دیپلماتیک انتخاب میکنن خب بسم الله. اینا حاضر نشدن یک قطعنامه ای رو یه محکوم کنن اسرائیل. چرا رفتی یک سفارتخونه رو و کنسولگری رو بمباران کردی؟ چگونه میخوان به رویکرد به دیپلماتیک بیارن؟ اگر بیارن خیلی خوبه، اگر واقعا عادلانه بشینن حقوق فلسطینی‌ها رو بدن خیلی خوبه، ولی ما همچون تصویری از آمریکا و از اسرائیل و از غرب نمیبینیم. नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ईरान के सफ़ीर रज़ा आमरी मुक़द्दम से गुफ्तगू जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। एम्बेसडर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस सारे तनाज़े में हमें दुनिया तकसीम नज़र आ रही है, तो क्या ये जो तस्वुर किया जा रहा है कि रूस और चीन कहीं इस तनाज़े में ईरान के साथ खड़ा है, ये तासुर दुरुस्त है؟ چین و روسیه حداقل مثل آمریکا و اروپا ما رو محکوم نکردن و قبول دارن که رژیم صهیونیستی عامل این درگیری هاست. اینکه به ما کمکی کرده باشن نه، ولی بالاخره اونا موضع خودشون رو دارن. نسبت به موضع اونا شرافتمندانه تر از کشورهای غربی است. اما اینکه روسیه و از حضور چین کمکی به ایران کرده باشن همچین چیزی وجود نداره. एक क्योंकि फ़लस्तीन के तनाज़े ने एक दिन अपने हल की तरफ जाना तो है और एक दो रियासती हल की बात भी एम्बेसडर होती है, तो ईरान का मौक़िफ़ क्या है? क्या ईरान दो रियासती हल को तस्लीम करता है और कल को अगर ये तनाज़ा इस बुनियाद पे हल हो जाता है तो क्या ईरान फिर इसराइल के वजूद को तस्लीम करेगा؟ بگو ما یقین داریم که اسرائیل همچه کاری نخواهد کرد و اسرائیل اگر میخواست 45 سال پیش تا الان باید دولت رو به رسمیت میشناخته. همچه دولتی اونا به فلسطینیان نخواهند داد. منتها ما راه حل دادیم به دنیا. ما هم راه حل دیپلماتیک دادیم و هم راه حل کمک به فلسطینیان که بنیه داشته باشه از خودشون دفاع کنن. راه حل ما این بودی که تو سازمان هم ثبت شده است که اگر میخواهید این موضوع به صورت اساسی حل بشود، بیایید ساکنان اولیه فلسطین، اعم از عرب، اعم از مسیحی، اعم از یهودی، در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن، بر اساس میزان رأی که میرن دولت تشکیل بدن. این میشه یه دولت عادلانه. اگر این کار انجام بگیره به طور طبیعی هر کی رأی آورد بقیه هم زیر نظر هم حکومت زندگی میکنه. ما اینو حتما به رسمیت خواهیم شناخت. ولی اینکه به زور بخوان بیان فلسطینی‌ها رو سرکوب کنن بعد بگن شما اینو به رسمیت بشناسید، یه حدیث چیز ضرب المثل عربی هست میگه لکل حدث حدیث، میگه هر حادثه یک حدیثی در موردش هست. اینا اول برن دولت تشکیل بدن، وقت ایران تصمیم میگیره چیکار بکنه. دولتی در کار نیست، دولتی به فلسطینیان نخواهند داد. एम्बेसडर ये भी जानना चाहेंगे कि ईरान के सदर अब हालिया दिनों में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और माजी में भी हमने देखा है कि ईरान की जानिब से काफ़ी वफूद आए, सदूर ने भी दौरे किए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई ताल्लुकात में, कोई बेहतरी में देखने को नहीं मिली।
तो इस दौरे को हम क्यों कहें कि ये डिफरेंट होगा बाकी दौरों से और इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक नुमायां हमें बेहतरी देखने को मिलेगी؟ شاید لازم باشه من از شما سوال کنم که چرا به این ارزیابی رسیدید، ولی من توضیحات خودم رو میدم. ببینید ما همواره تلاش کردیم که با کشور دوست و برادر پاکستان بهترین روابط رو داشته باشیم، در همه زمینه ها روابطمون رو توسعه بدیم، در زمینه اقتصادی، در زمینه تجاری، در زمینه فرهنگی و در همه زمینه هایی که دو تا کشور همسایه میتونن با همدیگه داشته باشن. نمیگیم هیچ پیشرفت نداشتیم، پیشرفت‌هایی داشتیم، ولی در شأن و ظرفیت دو کشور این هنوز محقق نشده. مثلا ما الان به صورت رسمی مثلا 2 میلیارد و 700 میلیون دلار حجم روابط تجاریمون هست. گفته می شود مثلا غیر رسمی هم که داره انجام میگیم 2 برابر این میشه، ولی به نظر ما ظرفیت روابط تجاری دو کشور میتونه بالای 10 میلیارد و 15 میلیارد باشه به صورت طبیعی. خب حتما یه موانعی وجود داره. الان که میگید این سفر چرا متفاوت از گذشته است، ببینید ما همه دولت ما واقعا دنبال رابطه خوب با برادر پاکستان بودیم. ما دو کشور همسایه هستیم با مرزهای طولانی که هیچگاه مشکل ارضی و مرزی با هم دیگه نداشتیم. دو ملت نزدیکترین مردم به هم دیگه هستند و این مرزهای ما میتواند تبدیل بشه به یه مرزهای تجاری و اقتصادی که به نظر من توی 3-4 سال اخیر ما روی مسئله دو تا کشور روی کردمون خیلی مثبت‌تر از گذشته شده است. دوم اینه که سیاست این دولت جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی از توسعه روابط با همسایگان یکی از اصول اساسی سیاست خارجی این دولت هست. لذا امیدواریم که در سایه این عرض به حضور شما سیاست در زمینه این زیرساختایی که امروز دو کشور در مرزهای داریم ایجاد میکنیم، ایجاد بازارچه‌های مرزی، ایجاد گذرگاه‌های مرزی، بتوانیم نسبت به گذشته رابطمون رو گسترش بدیم. ما فقط باید از زمینه‌های اقتصادی و تجاری با هم دیگه رابط گسترش بدیم، وگرنه ما مشکل عرض به حضور شما اقتصادی دیگه با هم دیگه نداریم. بله در مرزهای ما یه مشکلات امنیتی گاهی رخ میده که منشأش دیگران هستن، کسایی هستن که مخالف توسعه روابط دو کشور جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران هستند که ما ناچاریم با همکاری، با صبر و حوصله، با گفتگو، با مذاکره، با نشست و برخاست، با سفر مقامات دو کشور بتوانیم این موانع را از سر راه دو کشور برداریم و بتونیم یک روابط کاملا طبیعی و در ظرفیت دو کشور به این دو کشور ایجاد بکنیم. कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है पिछले 20 बरस से चला आ रहा है, तो उसके मुस्तकबिल के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं, और फिर अमरीकी पाबंदियों को लेके इसमें एक इल्तवा हमें नज़र आ रहा है, और एग्रीमेंट के तहत अगर पाकिस्तान वक्त पे इसको मुकम्मल नहीं करता तो फिर कोई 18 अरब डॉलर का जुर्माना जो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा ईरान को। तो आप समझते हैं कि मजबूरियां जो भी हों अगर पाकिस्तान मुकम्मल ना कर सका तो फिर पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा؟ ببینید مسئله خط گاز برای دو کشور انجامش مفید هست و همجوری که شما گفتید الان از 2009 تا الان این پروژه اجرا نشده. ایران هم در داخل کشور خودش حدود 1000 کیلومتر این پروژه رو اجرا کرده، تا نزدیک مرز پاکستان این رو رسونده. قراردادی هم که بین دو کشور بسته شده یه ضوابطی براش تعریف کردن که اگر خلافی پیش اومد باید به فلان جا مراجعه کنن، به داوری مراجعه کنن، داوری تصمیم بگیره. اخیراً پاکستان اعلام کرده که من میخوام اینو اجرا بکنم. ما امیدواریم که در همین الان مذاکرات بین دو کشور در ادامه داره و بحث میکنن. امیدواریم که پاکستان بتونه این مشکل رو حل کنه و این گاز رو قرارداد گازی رو اجرا بکنه و گاز ما میفهمیم هم نیاز مردم بر پاکستانه هم نیاز دولت پاکستان هست. ایران هم که آمادگی 100% داره، اینا هم که اعلام کردن ما میخوایم اجرا بکنیم. امیدواریم که اگر کسی مانع مانع پاکستان است که اینو اجرا بکنه،
مانع رو برداره، بذاره مردم پاکستان از این نعمت، از این انرژی که به دلیل نزدیکی ارزانترین انرژی هست استفاده بکنه. خب نمیشه شما یک کشوری رو در نیازمند شدید به این انرژی هست شما اون رو مانع بشید و هیچ جایگزینی هم بهش ندید. خیلی کار ظالمانه است. این یعنی مثل ظلمی است که دارن توی فلسطین امروز انجام میدن به روش دیگه. اون جنگ کشتار، این هم زجر اقتصادی مردم دادن است. امیدواریم که به اونجا نکشه که کار به دیوان بکشه، کار به از حضورش حکم بکشه. واقعیتش این است که شرکت گاز ما ملی، مال مردمه، یعنی دولت یا رئیس جمهور یا شخصی نمیتونه تصمیم بگیره. یه قرارداد یه شرکت با یه شرکت بستن باید اجرایی بشه. امیدواریم که کار به اونجا نکشه و این پروژه اجرا بشه که به نفع دو کشور تمام بشه. اگرچہ وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال سمارٹ سا، اور ہم چاہیں گے کہ اس کا جواب بھی بڑا مختصر ہو کہ پاکستان اور ایران کے سرحد پہ جو دہشت گردی کے مراکز ہیں، اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دونوں ممالک نے ان کو ایک طرح سے ٹارگٹ بھی کیا جس سے کشیدگی بڑھی، اس مسئلے کے حل کی طرف کیسے جایا جائے، اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو کہ جہاں پہ دونوں ممالک دوسرے کی حدود میں جا کے دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں؟ این وظیفه تخصصی دستگاه‌های نظامی و امنیتی است که انشالله مشغول میشن و تلاش میکنن این موضوع رو حل کنن. ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدم، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اب کچھ ذکر کرتے ہیں سرزمین فلسطین کا کہ جہاں پہ اسرائیلی بربریت سے کچھ 34,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اب کہیں پہ امداد نہیں پہنچ پا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق جہاں پہ غزہ کے علاقے میں ہر 10 منٹ کے اندر ایک بچہ وہاں پہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہا ہے. تو اس صورتحال میں کہ اب عالمی برادری اور مسلم امہ اور باقی اپنے تئیں ایک احتجاج کر چکے ہیں، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک ٹینشن بنی اور حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، پھر اس کا جواب ایران نے دیا، اور سچویشن ابھی تک کہیں کوئی بہتر نہیں ہو پا رہی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطین سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی جلال الفرہ. بہت شکریہ آپ کا. جلال، آپ سے جاننا چاہیں گے گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں، اگرچہ دنیا پوری آگاہ ہے بٹ آپ کا رابطہ رہتا ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، تو سچویشن کیا ہے؟ یہ جو ایرانی حملہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی فلسطینیوں کے لیے تھوڑا سا کوئی سچویشن ایز آؤٹ ہوئی ہے، یا ابھی بھی بربریت ویسے جاری ہے جو پہلے سے چل رہی تھی 7 اکتوبر کے بعد سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے سب سے پہلے میں اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے شروعات کی ہے کہ امداد وہاں پر غزہ کی، اس کے بارے میں اگر آپ اجازت جی بالکل ضرور. دیکھیے آج میں آپ کے توسط سے ایک اس عظیم عوام پاکستان کے عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو وہ میرا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ ہمارا باقاعدہ آفیشیلی پیغام ہے جو فلسطین سفارتخانے نے بھی آلریڈی دے چکی ہے. وہ یہ ہے، دیکھیے یہ جو پاکستان کی عوام ہے بڑی عظیم عوام ہے، اور وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنا جان بھی دینے کے لیے تیار ہے. آپ کو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، یہاں پر کافی ایسے فاؤنڈیشنز ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کے نام پہ، غزہ کے نام پہ بہت پیسے اکٹھا کی، جمع کیے ہیں، اور وہ پیسہ ابھی تک غزہ کو موصول نہیں ہوا. یہ پیسہ ابھی تک غزہ موصول نہیں ہوا، یعنی یہ جو رقومات ہے، یہ جو اماؤنٹس ہے اور ہیوی اماؤنٹس ہیں، ابھی تک ان فاؤنڈیشنز کے پاس موجود ہے. کل کسی چینل پہ میں کسی پروگرام میں تھا، اور اس پروگرام میں محترمہ وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ممتاز بلوچ صاحبہ ہے، اس بات بھی میرا ساتھ اتفاق کیا ہے کہ واقعی میں اس وقت کوئی بھی طبی امداد یا خوراک وغیرہ غزہ نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا میری اپیل ہے، میری عوام کی بھی اپیل ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں سے کہ فی الحال کسی بھی فاؤنڈیشن کو کوئی بھی امداد
ना दिया जाए, जब तक हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान हो कि आप किस फाउंडेशन को, जो पाकिस्तान में फाउंडेशन हो, जो एक यस बिल्कुल यही है, जब हमारे नहीं हो तो फिर जिसका नाम हम आपको देंगे भले बेशक आप इनको दे दें। अच्छा, आपके सवाल की तरफ आता, देखिए ग्राउंड रिलेट इस वक्त गजा के अंदर है शहजाद साहब, मैं तो कहूंगा कि कोई डिक्शनरी मिल जाए, डिक्शनरी भी खत्म हो गए, डिक्शनरियों में अल्फाज खत्म हो गए कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां भी खत्म करूं। 34,000 से ज्यादा हमारी शहादतें हुई है, 15 से 18,000 वो लोग हैं जो मलबा के नीचे, 80,000 से ज्यादा वो है जो जख्मी है, 85% गजा के अवाम बेघर खेमों में है, भूख और प्यास एक अलग जंग है जो इसराइल ने गजा के अवाम के ऊपर, फलस्तीनी के ऊपर मुसल्लत की है। तो वहाँ पर हॉस्पिटल आप ये समझ लीजिए तमाम मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा भी जो लोगों की जो शहादतें हो रही है, तिब्बी इमदाद ना होने की वजह से भी कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो दवाइयों की ना होने की वजह से वो भी बेचारे वो भी जान बाक हो गए। अच्छा, अब जो ईरान का जो हमला है, जी जी, मैं इसके बारे में देखिए जानना चाहेंगे कि इसके बाद की सूरत-ए-हाल। मैं कुछ बातें करूंगा, पता नहीं आप नशर करेंगे या नहीं है। साइंस कहते हैं, साइंस में कहते हैं जो मुर्गी बहुत खाते हैं ना, मुर्गी वो बोलते बहुत ज्यादा है। तो कुछ हमारे सहाफी भाई हैं दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जो जब किसी चीज का तज्जिया करते हैं तो इसका या फिर खूबियां बताते हैं या फिर खामियां, दोनों नहीं बताते, दोनों चीज नहीं बताते कि इस चीज का खामियां ये थी और खूबियां ये थी। ईरान का जो हमला है, सबसे पहले बात तो ये है, ये बदला उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि बदला उस सूरत में कहा जाता अगर इसराइल के अंदर कोई बड़ी हालाती होती हैं, कोई बड़ा नुकसान होता है। वो खुद कह रहे हैं कि कोई हलाकत नहीं हुई, कोई नहीं, कुछ भी। नंबर 1। नंबर 2, ये एक वार्निंग था जो बाकायदा ईरान के सदर ने अगले दिन उसने ऐलान कर दिया कि ये एक वार्निंग था। ये क्या बात हुई है? ये आपके इतना आला ओहदों पर फाइज लोगों को मार दिया गया है और आप कहते हैं कि जी मैं ये एक वार्निंग है। एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आप जब इसराइल पर हमला कर रहे हैं 72 घंटा पहले ईरान ने अमेरिका को इत्तला दी कि हम 72 घंटे के बाद इसराइल पर हमला कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही किसी जंग है क्या जरूरत थी? अब किसी आप दुश्मन को पहले से बता रहे कि मैं आप पर हमला कर, अब मतलब अमेरिका को आपने बता दिया तो समझ लो आपने इसराइल को बता दिया। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, तीसरी बात, हम जो फलस्तीनी है, गजा के अवाम, हमें इससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में आपको क्लियर बता दो। हमें इस हमले से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, हम इस हमले से बड़े हमें खुशी थी कि यार कुछ न कुछ तो होगा, कम से कम ये हमारे जो कत्ले आम है, जेनोसाइड जो हो रहा हमारे गजा अवाम रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं है। गजा अवाम को सिर्फ एक फायदा हुआ, वो क्या है? वो ये है कि खुद गजा का अवाम के अल्फाज बता रहा हूं, वो ये है कि जिस वक्त ईरान ने हमला किया था, कुछ देर के लिए कुछ घंटों के लिए इसराइल की जो जंगी तैयारों की आवाजें हैं फिजा में, वो दौरा बंद हो गई है। बाकी गजा अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। बाकायदा जब से हमला हुआ अब तक 600 के करीब शहादतें हुई है। अच्छा, लेकिन साथ में हम कह सकते हैं ना कि सिर्फ आपको ईरान से तो गिला नहीं है, फिर मुस्लिम जो वर्ल्ड दूसरी भी है, बिलखुसूस जो अरब वर्ल्ड है, उनका रवैया भी तो देखें। खुद मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा ताकि वहां से इमदाद जा सके, तो ये भी मामला तो है ना भारत। सर, अगर आप बात करेंगे गिला तो हमारे गिला पूरी दुनिया वो तो यकीनन पूरी दुनिया से है सर। मुसलमानों से है, बगैर मुस्लिमों से भी है। सबसे पहले अपनों से है, अरबों से तो गिला है सर, मुसलमान से भी गिला है, पाकिस्तान से भी गिला है। अच्छा, देखिए तो भी फ्रेंकली मैं जाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड में तो फिर सब आ जाते हैं ना, सबसे गिला है सर, क्योंकि किसी ने वो किरदार अदा नहीं किया है जो करना चाहिए। इनका सामने हमारे बच्चों का खून बहाया जा रहा है, इनका सामने हमारे बच्चों की लाशें आधा आधा निकल रहे हैं मलबों के नीचे से, इनका सामने फलस्तीनी भूख प्यासे हैं, इनका सामने सब कुछ हो रहा। इन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया है जो कम से कम ये जंग रुक जाए,
یا کم سے کم غزہ کے عوام کو کچھ نہ کچھ خوراک مل جائے. کچھ بھی نہیں کیا. گلہ تو ہے لیکن اللہ رب العزت کا نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا ہے. ہم صبر کرنے والا قوم ہے شہزاد صاحب، ہم نے صبر کی ہے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اللہ تعالی ہمیں اس. اور یہ بھی تو ہے کہ جس طرح کی بربریت ہو رہی ہے اس کو میڈیا دکھا رہا ہے، تو ممکن ہے کہ عالمی ضمیر بھی جاگے ایک دن اور پھر چیزیں ذرا اور انداز میں اگریسولی ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلحے کی فراہمی پہ پابندی کی قرارداد منظور ہوئی، ایک ایسی قرارداد بھی منظور ہوئی جس میں جنگ بندی کی بات کی گئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یو این او کو بھی اب کوئی نہیں سن پا رہا. یا اس کے شہزاب آپ اگر دیکھیں گے کوئی اور کسی اور ٹی وی چینلز میں پاکستان میں، بدقسمتی سے کہوں گا میں کہ میری ساری پیش گوئیاں ثابت ہوئی ہے، درست ثابت ہوئی ہے، بالکل درست ثابت ہوئی ہے. او آئی سی کی، میں او آئی سی سے شروع کرتا ہوں. او آئی سی کے بارے میں نے کہا او آئی سی کچھ نہیں کرے گا، او آئی سی صرف مذمتیں کریں گے، پیسہ ہوا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. وہی ہوا ہے. اچھا، اقوام متحدہ کی باتیں، سلامتی کونسل کی باتیں، یہ اقوام متحدہ ہم لوگ کس خوش فہمی میں ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے. ہم اپنا آپ کو بالکل بنا رہے کیا؟ یہ اسرائیل کے ماتحت ہے سر. کبھی بھی اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کرے گا، اور اگر فیس سیونگ کے لیے آرڈر پاس کر بھی لیتا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگی، اور آپ کے سامنے عمل درآمد نہیں ہوئی ہے. اب بین الاقوامی عدالت نے کیا آرڈر پاس کیا ہے کہ جی اسرائیل عام سویلین کو مطلب اوائڈ کرے کہ وہ وہی ہو رہا ہے، عام سویلین ہی مر رہے ہیں، امدادی کارکن تک مارے جا رہے ہیں، سب مر. اچھا، دوسری بات، ابھی سیکورٹی کونسل نے جو جنگ بندی کی بات جو آرڈر ہوا ہے، عمل درآمد ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اچھا، اب میری یہ باتیں ہیں، اس معزز ملک پاکستان کی تمام چینلز پہ یہ میں کر چکا ہوں آج سے 6 مہینے پہلے کہ کوئی بھی آرڈر ہوگا اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. کیوں شہزاد صاحب؟ کیونکہ ہم اسرائیل کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، 75 سال سے جانتے ہیں. یہ بدماش دہشت گرد ریاست ہے. بہت شکریہ جلال فرا. یقینی طور پہ کی جانی چاہیے کہ اب یہ کرائسس اوور ہو اور جو ایک مزریز ہیں فلسطینی عوام کی، ان کا خاتمہ، اور وہ بھی ایک بطور ریاست اس دنیا میں ان کو رہنے کا حق ملے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مشترکہ اجلاس آج پارلیمان کا اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے. پروگرام میں پھر خوش آمدید. ناظرین، کچھ ذکر کرتے ہیں مشترکہ اجلاس کا پارلیمان کا، جو کہ قائمی ضرورت ہے. پارلیمانی سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے اجلاس سے صدر پاکستان خطاب کرتے ہیں، اور آج آصف زرداری صاحب نے بطور صدر خطاب تو کیا، لیکن اجلاس کے دوران ایوان کا ماحول کیسا رہا، گیلریز کا ماحول کیسا رہا، تو یقینی طور پہ وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پارلیمانی رپورٹر عرفان صدرزئی. عرفان، بہت شکریہ. اگرچہ خطاب لائیو کیا ہے، پورے لوگوں نے آج سنا ہے، لیکن ایوان کے اندر کا جو ماحول ہے، گیلریز کا جو ماحول ہے، کچھ اسے ڈسکرائب کریں. کیسا رہا اس اجلاس کو، اس خطاب کو ماضی کے خطابات سے کیسے مختلف گردانتے ہیں؟ دیکھیے سر، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم دن بدن احتجاج میں تیزی لائیں گے، اور آج ان کے پاس جو اپرچونٹی تھی، میرا خیال ہے انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے کیش کیا. اور آج انہوں نے جو احتجاج کیا وہ بہت ہی پچھلے جو احتجاج تھے پارلیمنٹ کے اندر اس سے زیادہ زور آور تھا. آج انہوں نے سیٹیاں بھی بجائیں، عمران خان کی تصویر بھی اٹھا رکھی تھی، بگل بھی بجا رہے تھے میرا جی بالکل. اور بعض موقعوں کے اوپر اتنی تلخی ہوئی کہ ہاتھا پائی تک بات ہوئی، اور کچھ اراکین نے آ کے ان کو چھڑایا. اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی گئی کہ گیلریز میں ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا باقی جو مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا. آصف علی زرداری کو تقریر کے دوران بالکل کمفرٹیبل نہیں ہونے دیا، اور وہ اپنی تقریر کے دوران بعض دفعہ وہ رکے بھی، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید وہ تقریر ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے آج کا ایک کامیاب شو تھا سنی اتحاد کونسل کے لیے. لیکن ساتھ میں کیونکہ اہم دن ہوتا ہے آج کے دن، جہاں ڈپلومیٹس کو بلایا جاتا ہے، وہاں پہ ملک کی جو فوجی قیادت ہے اس کو بھی، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، گورنرز، سب صاحبان آتے ہیں، اور سینئر پارلیمنٹیرین نواز شریف جیسے لوگ کہ جو 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں،
تو یہ سارے کے سارے لوگ آج موجود تھے یا کچھ مسنگ بھی تھے؟ سروسز چیف آج نہیں تھے، شاید انہیں ادراک ہوگا کہ کیسا ماحول ہوگا. اس کے علاوہ میاں نواز شریف بھی موجود نہیں تھے. انہیں بھی پتہ ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں کس طرح سے اپوزیشن نے ان کا استقبال کیا. ان کو جتنی دیر بھی وہ ایوان میں موجود رہے، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے رہے اور ایسے نعرے لگاتے رہے. میرا خیال ہے کہ وہ پارلیمانی زبان بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، تو نواز شریف بھی شاید کمفرٹیبل نہ ہوتے. تو آصف علی زرداری کو جو انہوں نے آج تقریر نہیں کرنے دی، میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک بڑی سکسیس تھی. دو باتیں تھی کہ ایک یہ کہ حکومت کے اینڈ پہ کہ ایک اچھا میسج دیا جائے، ایک ایسی تقریر آصف علی زرداری کی جانب سے جس میں پاکستان کے جو اگلے سال کے دوران پالیسیز کیسی ہونی چاہیے، معیشت کو ہم کیسے لے کے چلیں گے، دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ ساری باتیں ان کی تقریر میں تھی. لیکن دوسرے اینڈ پہ جن سے ان کا مقابلہ تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا تھا کہ ان کی پارٹی کے ساتھ کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لیڈر کو کس طرح سے اندر رکھا گیا ہے، اور وہ ایوان کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اور میرا خیال ہے اپوزیشن اس مرتبہ کافی حد تک کامیاب رہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ کامیابی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی سال کا آغاز اس ہنگامہ آرائی سے ہوا ہے، تو خدا آگے کے لیے خیر کرے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا شو اختتام پذیر کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.